مدن مقدسة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وهذه المساجد هي أهم معالم هذه المدن. مكة المكرمة أشهر مدن العالم الإسلامي، تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض. خصها الله بالتكريم عبر مختلف العصور، وأقسم بها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهي مسقط رأس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه. فيها نزل الوحي، ومنها انتشر النور الحق، يبدل الكفر في كل مكان، يقصدها ملايين الحجاج كل عام لأداء فريضة الحج، ويأتيها المعتمرون من أرجاء العالم الإسلامي. وفي مكة الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد بنى الكعبة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في مكان تحيط به الجبال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وفي مكة من المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات والصفا والمروة والزمزم. المدينة المنورة تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية بعد مكة، إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد في العصر الإسلامي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرا الإسلام ومصدرا للنور الذي انطلق لينير العالم بنور الإيمان والهدى. وفي المدينة مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، وفيها جبل أحد الذي وقعت عنده غزوة أحد. القدس القدس هي المدينة المقدسة الثالثة عند المسلمين، لأن فيها المسجد الأقصى المبارك الذي أسرى الله برسوله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى أولى القبلتين، وقد بقي قبلة المسلمين حتى السنة الثانية من الهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. القدس عاصمة فلسطين، اغتصبها اليهود عام 1648 مسيحي، وقد قسمت إلى قسمين هما القدس الشرقية القديمة وفيها المسجد الأقصى، وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن وقع عدوان اليهود عليها سنة 1676 مسيحي، فاحتلتها إسرائيل ضمن ما احتلت من الأراضي العربية. والقدس الغربية الجديدة وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام 1648 مسيحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
usur wa aqsama biha fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad wa anta bikulli wa anta hillun bihadzal balad wa hiya sadaqallahul azim wa hiya masqatu ra'sir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mab'athuhu fiha nazala al-wahyi wa minha intashara nurul haqq yubaddilu kufra fi kulli makan yaqsiduha malayinu lahu hujjaji kulla amin li'adai faridatil hajj wa ya'ti hal mu'tamiruna min ajra'il alamil islami wa fi makkatal ka'batul musharrafah wal masjidul haram wa huwa awwalu baitin wudi'a lin-nas qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin sadaqallahul azim wa qad banal ka'bata nabiyullahi Ibrahim wa ibnuhu Ismail fi makani tahiqu bihil jibal qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna sadaqallahul azim wa fi makkata minal masyaa'iril muqaddasah Mina wa Muzdalifah wa Arafat wa Safa wa Marwah wa Zamzam al-Madinatul Munawwarah tu'addul Madinatul Munawwaratul Madinatul Islamiyyah tsaniyata ba'da Makkah yujadu fiha masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu bada'a tarikhul madinatil majidu fil asril islami ba'da hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa mundu dzalikal yawm saratil madinatul mukarramah bil islam wa masdaran lin nuril ladzi intalaq liyunirul alamin bi nuril imani wal huda wa fil madinati masjidu Quba awwalu masjidi ussisa ala taqwa wa fiha jabalul uhudil ladzi waqa'at 'indahu ghazwatul Uhud Al-Qudsu hiya al-madinatul muqaddasatu thalithatu 'indal muslimin li'anna fiha al-masjidul aqsal mubarak alladzi asra Allahu li rasulihi ilaihi minal masjidil haram qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir sadaqallahul azim wal masjidul aqsa ulal qiblatain wa qad baqiya qiblatul muslimin hatta sanati tsaniyati minal hijrah haitsu hawwalatil qiblatu ilal masjidil haram kama qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qad nara taqallubal wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka
الأقصمة فلسطين اغتصبها اليهود عام 1948 وقد قسمت إلى قسمين هما قدس الشرقية القديمة وفيها المسجد الأقصى وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن وقع عدوان اليهود عليها سنة 1967 احتلتها إسرائيل ضمن ما احتلت من الأراضي العربية وقدس الغربية الجديدة وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام 1948 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nur Oktaventoro, MPM 1914 124877. Di sini ulun dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Mudunul muqaddasatun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddul rijalu ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Haza wal Masjidil Aqsa. wal Masjidil Haram fihi Makkah. wal Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. wal Masjidil Aqsa fil Qudus. Wa hadhihi al-masajid hiya ahammu ma'alim hadhihi al-mudun. Makkah al-Mukarramah ashharu mudun al-alim al-islami تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض. حثه الله بتكريم عبر مختلف العصور وأقسم بها في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وهي مقصد رئيس رسول محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه فيها نزل الوحي ومنها انتشر نور الحق يبدد الكفر في كل مكان يقصدها ملايين حج كل عام لأداء فريضة الحج ويأتيها المعتمرون من أرجاء العالم الإسلامي وفيه مكة الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة المباركا وهدى للعالمين وقد بنى الكعبة بني إبراهيم وابنه إسماعيل في مكان تحيط به الجبال قال الله تعالى وإذ قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وفي مكة من المشاعر المقدسة منا ومزدلفة وعرفة وصفة والمروة وزمزم. المدينة المنورة تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية بعد مكة إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من 100,000 سواه. بدأ تحرير المدينة المجيد في العصر الإسلامي بعد الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرة للإسلام.
ومصدرا للنور الذي انطلق ليرى للعالم بالنور الإيمان وهدى. وفي المدينة المسجد القباء أول مسجد أسس على تقوى، وفيها جبل أهود الذي وقعت عنده أزوة أهود. القدس هي المدينة المقدسة الثالثة عند المسلمين، لأن فيها مسجد الأقصى المبارك الذي أسرى الله برسول الله إليه من المسجد الحرام. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى أول القبلتين، وقد بقي قبله مسلمين حتى سنة 300 من الهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول الوجه شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. القدس عاصمة فلسطين، اغتصبها اليوم عام، وقد قسمت إلى القسمين هما القدس الشرقية المدينة وفيها المسجد الأقصى، وقد ظلت زرعا من الضعافة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن وقع عدوان يهود عليها سنتين ضمن ما احتلت من الأرض العربية وقدس العربية الجديدة، وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام 1947. Kota-kota yang suci. Telah bersabda Rasulullah SAW, jangan melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Haram letaknya di Mekah, dan Masjid Rasul SAW letaknya di Madinah, dan Masjidil Aqsa letaknya di Yerusalem. Dan inilah masjid-masjid dari kota-kota yang sangat terkenal. Mekah, yaitu paling masyhur kota Islam yang terkenal, mendambakan kepadanya oleh hati umat Islam semuanya dari berbagai penjuru dunia. Allah mengistimewakan Mekah sepanjang masa dengan kemuliaan, dan Allah telah berfirman yang artinya, Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah, dan engkau bertempat di negeri Mekah ini. Dan Mekah adalah daerah tempat kelahiran dan diutusnya Rasulullah SAW. Di Mekah diturunkannya wahyu, dan di antaranya telah menyebar cahaya kebenaran, menghilangkan ketidakpercayaan di mana-mana. Akan menuju Mekah oleh jutaan orang yang berhaji pada setiap tahun untuk melaksanakan kewajiban berhaji, dan akan datang ke Mekah oleh orang yang berumrah dari seluruh dunia Islam. Dan di Mekah yaitu terdapat Ka'bah yang dimuliakan, dan Masjidil Haram, dan Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dan sungguh telah membangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail pada tempat yang meliputi oleh gunung-gunung. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan di Mekah terdapat beberapa tempat yang mulia, Mina dan Muzdalifah dan Arafah dan Safa dan Marwah dan Zamzam. Madinah disebut Madinah akan kota Islam yang kedua setelah Mekah, karena di Madinah terdapat Masjid Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Sejarah kota yang baru telah dimulai pada masa Islam setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Sejak demikian, kota itu menjadi rumah Islam dan sumber cahaya yang memancar untuk mencerahkan dunia dengan iman dan petunjuk. Dan di Madinah terdapat Masjid Quba
Pertama, masjid yang dibangun dengan ketakwaan, dan di Madinah terdapat gunung Uhud yang telah terjadi perang Uhud di sekitarnya. Yerusalem adalah kota yang suci yang ketiga bagi umat Islam, karena di Yerusalem terdapat Masjidil Aqsa. Allah telah memperjalankan hambanya dengan kerasulannya ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan Masjidil Aqsa permulaan dua kiblat, dan sungguh telah tinggal oleh satu kiblat umat Islam hingga tahun kedua daripada hijrah, di mana telah berbalik kiblat ke Masjidil Haram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Yerusalem adalah ibu kota Palestina, direbut oleh bangsa Yahudi pada tahun 1948 Masehi, dan dibagi menjadi dua bagian, wilayah suci Timur Lama dan Masjidil Aqsa, dan tetap menjadi bagian tepi barat di kerajaan Yordania sampai musuh-musuhnya menaklukkan kawasan itu pada tahun 1967 Masehi. Dan Israel menguasainya di negara-negara Arab, dan Yerusalem Barat yang baru telah dikuasai oleh orang Yahudi sejak tahun 1948 Masehi. Yang pertama yaitu pengertian tempat atau kota yang suci. Tempat suci itu artinya bukan hanya kartu mereka pemberian atau persembahan yang dibuat untuk menghormati yang ilahi, namun karena merupakan objek dari kekuatan ilahi yang dikaruniakan oleh dewa atau berhubungan erat dengan suatu dewa, atau berisi patung-patung yang melambangkan dewa atau yang ilahi. Secara khusus, di tempat-tempat sucilah yang ilahi mengatakan diri masuk dalam persekutuan dan hubungan dengan manusia dan dunia, dengan membuka komunikasi antara yang ilahi dan manusia. Menjadi mungkinlah bagi manusia untuk berpindah dari satu bentuk keberadaan profan ke bentuk yang suci, sacred. Terobosan dalam heterogenitas dari ruang yang profan ini menciptakan suatu pusat lewat mana komunikasi dengan yang ilahi ditetapkan. Maka tempat yang suci menjadi pusat dunia bagi manusia religius. 2. Yaitu tujuan mengunjungi tempat atau kota yang suci. Tujuan mengunjungi kota atau tempat yang suci mempunyai makna yang dapat dijadikan pedoman untuk menyampaikan syiar Islam di seluruh dunia, dijadikan sebagai pelajaran untuk mengingatkan keesaan Allah, mengajak dan menuntun manusia supaya tidak tersesat kepada syirik atau mengarah kepada kekufuran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penting dalam pengelolaan wisata religi, yaitu lingkungan eksternal, sumber daya, dan kemampuan internal, serta tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ulun melanjutkan penjelasan terkait materi yang kami sampaikan, yaitu bagian ketiga. Di sini adalah daripada manfaat berkunjung ke kota atau tempat yang suci tadi. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah melepaskan jenuh. Seseorang memilih untuk berpariwisata tentu melepaskan diri dari segala kejenuhan agar dia bisa mengetahui tentang adanya kota-kota yang lebih indah atau kota-kota yang suci. Yang kedua, menghilangkan beban pikiran atau stres.
Selain rasa jenuh, tentu stres, beban pikiran sangat menumpuk, entah bagi yang masih pelajar atau seorang yang sudah bekerja. Kemudian menyegarkan dahaga spiritual. Berbeda dari kunjungan ke tempat hiburan yang biasanya hanya dilakukan agar mendapatkan kesenangan sementara, wisata religi dapat membuat dahaga spiritual kita tersegarkan seketika. Ya. Kemudian mengingatkan kita kepada akhirat. Artinya, walaupun dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis di mana Nabi bersabda bahwa kita dilarang melakukan ziarah kubur. Namun setelah itu Nabi pun mengatakan bahwa kita perlu melakukan karena mengingat akhirat. Artinya hidup dunia untuk akhirat. Kemudian manfaatnya adalah lebih dekat dari Sang Maha Pencipta. Kunjung ke kota suci bukanlah perjalanan biasa, karena memang tujuan dari wisata ini adalah supaya kita lebih dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya haji dan umroh dan sebagainya. Kemudian menambah wawasan. Kita berpergian ke kota-kota lain itu supaya kita bisa mengerti bagaimana ke tempat yang lain, supaya kita bertambah wawasan kita terhadap tempat-tempat yang lain, tidak hanya di negara kita sendiri, ya kan. Kemudian meningkatkan kualitas kita. Percaya atau tidak, mengunjungi tempat suci entah berasal dari mana hal ini akan benar-benar membawa pengaruh positif terhadap kita. Jadi pergaulan kita luas, tidak hanya di situ-situ saja. Mungkin dapat disimpulkan dari makalah kami bahwa seperti yang kita ketahui, kota-kota suci merupakan salah satu fenomena yang menarik dalam realitas keragaman umat manusia. Beberapa tempat dipersembahkan bagi Tuhan, oleh karena itu dipisahkan dari kegiatan biasanya profan. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat suci, tempat-tempat berkaitan di mana manusia religius bertingkah laku. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, jangan pelana kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Letaknya di Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam letaknya di Madinah, dan Masjidil Aqsa letaknya di Yerusalem. Jadi ini adalah masjid-masjid dari kota yang sangat terkenal. Adapun tujuan mengunjungi kota atau tempat yang suci mempunyai makna dapat dijadikan pedoman untuk menyampaikan syair Islam di seluruh dunia, dan dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk mengingat keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak menuntun manusia supaya tidak tersesat kepada syirik atau mengarahkan kepada kekufuran. Dan ada beberapa manfaat apabila kita berkunjung ke kota suci, seperti melepas kejenuhan, menghilangkan beban dan stres, menyenangkan dahaga spiritual, mengingatkan kita kepada akhirat, dan lebih dekat sama Sang Pencipta. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.